Kumakain siya guys. Yan alaga ko guys. Laki yan guys. Laki yan guys. Di ba? Ayan po sa namin guys. Isa. Ganito lang yan. Kulay black o kulay white. Ayan siya yung isa. Ayan guys. Bagong tulog guys. Diba? Ayan. Babae yan guys. Ang token niya guys. Pero sa loob yung lahat yan. Guys, thank you guys. Uy. Tingin ka. Ayan guys. Ayan guys. Makain siya guys eh. Sige guys.